Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mengadanakan kuma agama Islam, alhamdulillah Allah itu pasutna kita ma Allah ika sampuk ma puasa bulan itu tahun 2020 atau bang tahun Islam tahun 1440 kadah. Yuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in bulan puasa itu bahagi ia telu. Awaluhu yukna rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkun minan nar. Hatina in sampu lau panagnaan bulan puasa itu sapantun ia dekayu rahmat ahya min Allah subhanahu wa ta'ala. Pagubos sampu lau ika dua in ilu ni onan ia hatina maghfirah mengga manusia atina inut tasayu segam ya kelemahan atau dosa-dosa atau adat pengadatan segam yang melahap tasayu segam pagubos ataka mariam pengatayan segam atina kabayaan bilahi segam pabentol baran segam angamu kampunan kamaapan angamu atina ya maghfirah min Allah subhanahu wa ta'ala. Nah apabila tina puasa itu sigi-sigi amuan tina ya barakat ma iya pagobo sigi-sigi tababontol he na baranta amya ma patakaran atau sara Allah subhanahu wa ta'ala. Nah insyaallah teka kita hatina ma katapusan bulan Ramadan itu yang onan hatina ya itkum minan nar hatina selamat kita min hatina azab api neraka insyaallah. Nama Allah itu bila ia kuama sampai hatina ya mengapira perkala ya adaran ta langgal ta hatina ya maka sasayan ta magpuasa lubakna hatina maperkara mapanagnaan bulan Ramadan. Pasalannya tahem hatina kasehaan komunitas muslim dahu sigam amuasa men hatina ya komunitas sedih magdahu rambuli. Anya ya siapa mayagta diilaw bena magtagna Ramadan puasa Ramadan. Habos anya duisap kasehaan lawitu. Anya duisap lawitu halam lagi sigam masa kuyok sigam kono subayna salung. Na ai hatina ya by guidance Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapasalan beti ingga takilata bangin itu Ramadan na atau halam lagi hatina supaya kita magtagna na magpuasa. Yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tu hadis ngaku min kitab Riyadhus Shalihin itu kitab jilid 2. Mapasalan puasa itu ta record di kayu hadis min itu min Abu Hurairah radhiyallahu anhu yukna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in umiya alaikum wakmilu iddata sya'bana salasin. Itu yukna mutafakun alaih. Hatina ini hadis itu hanya terrecord hadis Bukhari maka hadis Muslim. Wahaza lapsun lil Bukhari itu terrecord hadis Bukhari.
Busukna wa fi riwayatin li Muslim fa in ghumma alaikum fasumu salasina yauman. Nah, itu. Jadi ya translation itu yuk Nabi Muhammad SAW sumu li ru'yatihi. Artinya magpuasa nakam atau magtagna nakam muasa apabila tanda bina bulan. Yan yung orang disigam ru'yat hilal. Apabila tanda na tina hilal bulan Ramadan, nah itu magtagna na magpuasa. Wa aftilu li ru'yatihi. Maka yukna magbuka na ka, maksud na selesai na puasa bi apabila tanda na dusap ru'yat na. Ru'yat na itu maksud na ru'yat ma bulan Syawal. Bulan pasuno pagpuasa Ramadan. Sehingga kita mag-celebrate hari raya. Nah, jadi panagnaan bulan Ramadan itu yuk Nabi Muhammad SAW tagnain bi apabila tanda bina bulan. Pagubos apabila tanda bina isap atinanya bulan Syawal ubos na taib na muasa. Usab na niya atina yuk sigam mga ulama, mga fukaha, anya yuk na ya atina pagtagnaan pagpuasa itu. Dua metode atina kajari usata. Number 1 yukna ru'yat, number 2 yukna hisab. Ru'yat atina anganda to angan kita ma bulan. Nah, hisab itu atina pagka hatina balta siguro ta maghisab kita. May ito mariam hadis itu yuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in ummiya alaikum fakmilu iddata sya'bana salasin. Artinya apabila gabun matanda di bulan jukupin bi kena pa jukupin bi bulan Sya'ban telumpu. Bang telumpu na bulan Sya'ban yampa tagnaan bi magpuasa. Nah, itu mah hadis Bukhari. Itu tarikot ma itu yuk Nabi Muhammad SAW fa in ghumma alaikum faqduru lahu. Artinya apabila agabun maka batanda bi ya hilal bulan Ramadan di sini faqduru lahu. Artinya estimatin bi maksudnya kenopin bi ya bulan Sya'ban ilu supaya ia telumpu. Pasal ma artinya ya kalender Islam itu ya bulan ilu hanya time ya 20 kasiam hanya time ya telumpu. Itu magbida maka kalender Masehi atau kalender Kristen mengga masih gamilu anya bulan ya 20 ka walu laudu anya di 20 kasiam anya di telumpu anya bisa di telumpukan dah. Sementara ma Islam dua banggai ka 20 kasiam telumpu lau dan bulan. Nah, itu pasalahan hatina ya ru'yat atau hendak kita panagnaan bulan Ramadan. Nah, sebab ilu malahat-lahat muslim ilu apabila sigam hatina sungna pasal bulan Ramadan anya ilu mga ya ni apoin he sigam mabetinan itu lubak na mabetinan itu anya dusap atina ya makatabang makita teleskop atina supaya atina ya tanda tawangan kita ya bulan itu. Nah, sebenarnya ngendak bulan ilu ngendak kita bulan ilu ma waktu mata elau atina sung pasedok ilu antara maghrib ilu ma ilu atina ya ngendak kita bulan. Jadi hadis itu indua hatina ya paraan itu makajari nyusa either makru'yat kita atau manghisab. Siguro mbal ko ito sabi atala toongan pasal hatina maghisab saja kita apabila mbal tanda ta bulan. Bang tanda ta bulan makru'yat kita. Hatina bang magdua-dua kita mbal tanda bulan siguro ta hatina ya bulan Sya'ban telumpu pagkubus pagsalungna muasa kita. Itu pasalahan hatina ngendak bulan. Pasal mariam agama Islam itu ya pag itu maalaw itu magbida.
hatina mang tanda ta sali Masihi atau Kristen ilu in sigam manghitung Allah ilu min tonga bahangi sampai hatina tonga lau dan mang kita ngandak relos ilu diba ilu lisak sampo karwa pagubos lisak da kayu sebabna sigam mag celebrate New Year atau especially New Year ilu tonga bahangi sigam balak tuli. Nah, sementara marium agama Islam ya law itu tinagnaan maka mawaktu tina palua mata law. Nah, itu penagnaan law. Nah, berarti salik kita magpuasa. Jadi panagnaan law sampai ini sangom bang pasot na sangom. Nah, ilu atina time na atina magbuka mga manusia Muslim. Nama perkara itu matayam Nabi Muhammad SAW masih alum pasal matayam atina insara agama Islam itu masih under proseso pinaturun Allah Subhanahu wa taala. Jadi hekap mga kasaysayan mga Muslim mapanagnaan ya mengga tanda tamelo atina betingga ya wisdom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mariam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala magfarman bang semian katina kita magtagna puasa semian kita magbuka yuk Allah Subhanahu wa taala A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr Tsumma atimmus siyama ilal lail. Nah itu. Nah, jadi ayat itu yuk Allah Subhanahu wa taala wa qulu washrabu amangan nakam anginum nakam matina maka jadi lagi kam amangan maka anginum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad sampai yukna tanda tongan hebi pagbidaanna al khayt itu tina haid benang pote maka benang etom itu pengendaan. Nah, jadi matayam ana mga pila sahabat ya pagkatina ya maylo binisara benang na ninga sigam tonga natina benang pagsukut sigam pengendaan sigam launa atau sangom na. Nah, itu hadis Bukhari hanya di sabta record itu siapa itu min sahabat Adi bin Hatim. Yukna waktu in ayat din sini ilu pinaturun ni Allah Subhanahu wa taala yukna aku mismo yukna nga aku dua benang. Lubit benang yukna itu. Di kayu etom maka ya ada kayu lagi yukna pote. Bos tahu ko ilu yukna Mario uanku. Nah yukna jagahan ko taongan yan ndak ku dua benang itu yukna waktu sangum yukna so goyok nambalaku maka atina ya kagunahan melu atina baltan to yukna takilaku lauka atau sangum na itu jadi pagsalong yukna pilu aku ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubos hakaan ku yukna ya betahinangku nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukna explain ma aku yan maksud ma ayat itu enggak ika hatina ya benang toongan but melainkan yukna ya etom ilu maksudna ya kalendoman sangom pagubus ya pote ilu maksudna ya hatina ya mawaktu paluana hatina ya fajar atau hatina ya taim launa. Nah, jadi khaytul abyad itu hatina lau khaytul aswad itu hatina sangom. Itu. Bos ani lagi itu min Sahih bin Saud. Ahling do sabiya yok nama waktu ayat din sini ya bebas aku din sini pinaturun ni Allah Subhanahu wa taala. Ani yok mga aaya bilay magpuasa ilo atas sigam matina ningkotan na sigam banang yarn. Ningko dan sigam yarn ilu na banang ilu matape sigam. Bos masih sigam amangan
Hatina sambat asal zaman kan kajadi lagi kamangan kajadi kami. Jadi amangan nasi gam yukna masih sehingga hatina tanda sigam pagbidaannya dua ilmu. Pagubus yukna pagkabetehe marambuli Allah Subhanahu wa taala yukna makparman ya ma ayat itu anya ma ayat itu di sini minal khaitil aswadi minal fajr. Nah, jadi itu ya sahabat itu punya tulisan SWT ya fajar itu. Jadi ya sawa artinya tampal maksud nama itu yang dimaksud itu artinya Allah maka samong. Nah, jadi itu dua hadis yang mengbisara pasalan hatina bertinggal mga sahabat bidahu maksud sudah mangilah sehingga matina kajarina itu membuka baha atau mana kajarina baha itu amangan pasal launa. Alhamdulillah kita membetinaan itu teknologi sehingga katabangan tanah ya katabangan ya teknologi yang betinaan itu hatina min anganda bulan pagubos min hatina ya sehingga tertentu lau maka sangom itu mana kita kahunitan kanya-kanyanya na schedule maklumat segambang disapila membuka sapila hatina fajar palua. Nah jadi itu hatina ya tanda tabang betingga Allah Subhanahu wa taala amuan toongan ia makitam hatina ya patakaran ya asawa mariam Al-Quran misan betehe tetap kalagian hatina ya guidance min nabi min rasul min nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asali ayya maghapin mga sahabat matay hatina alum lagi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anya time hatina magkamali siga hatina penghati min firman Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kan. Jadi hanya saja hatina misunderstanding hatina kamali kita angahati firman Allah Subhanahu wa taala. Sebabna sedimin kita angantan ma hatina ya kitab Al-Qur'anul Karim kehilangan hatina kita ngahati bisa bangbetingga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tina betingga tina ya tarikot mariam mga kitab-kitaban hadis ya mga guidance Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hatina ya bulan Ramadan itu pasutna kita hatina bahagi ikadua bulan Ramadan bahagi mengga Allah Subhanahu wa taala angukam hatina lawang hatina pagampunan hatina ya Allah Subhanahu wa taala mengampun ma ai hatina ya perdosan atau kesaan yang bitahina manusia asal itu hatina Allah maghfirah Allah Subhanahu wa taala sebe paheka kita mengistighfar paheka kita mengibadat sigi-sigi sehingga benar-benar hatina ubus bulan Ramadan itu tahinan kita manusia ya benar-benar bersih suci zahir maka batin atau pengatayan tah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.